السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في الدرس ديالنا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا المفعول به المباشر والمفعول به غير المباشر، يعني لو كومبليمون دوبجي دير إلى كومبليمون دوبجي اندير. غنشوفوا الاختلاف اللي كاين ما بين هاد الجوج ديال ما بين المفعول به المباشر وغير المباشر، ونشوفوا كيفاش نلقاوهم في الأفراس. في الأخير إن شاء الله غادي نديروا تمرين تطبيق. Donc, le complément d'objet d'air et le complément d'objet indirect. يعني المفعول به المباشر والمفعول به غير المباشر. Donc, on va commencer par le complément d'objet d'air, يعني المفعول به المباشر. نديروا تعريف، نشوفوا أمثلة، من بعد نشوفوا كيفاش نلقاو في الفراس، في une phrase أو في فراس، ومن بعد غادي ندوزو le complément d'objet indirect. Donc, le complément d'objet direct, المفعول به المباشر. Le complément d'objet direct fait partie du groupe verbal. Il suit généralement directement le verbe qu'il complète. Le complément d'objet direct fait partie du groupe verbal. Il suit généralement directement le verbe qu'il complète. يعني أن المفعول به المباشر أو le complément d'objet direct دائما كيكون كينتمي المجموعة الفعلية، يعني كيجي مع الفعل. يسوي جينيرالمون ديريكتومون لو فيرب كيكومبليت وكيتم وكيكمل يسوي جينيرالمون ديريكتومون لو فيرب كيكومبليت، يعني كيكمل الفعل. داكور. دونك غنشوفوا أمثلة. إكزومبل: أحمد يكري سا لوسون. أحمد يكري سا لوسون، يعني يكتب أحمد درسه. كما كتلاحظوا معايا هنا عندي الفاعل هو أحمد، ça c'est le sujet. Le verbe écrit, c'est un verbe. Écrit sa leçon, c'est un complément d'objet direct. مفعول به مباشر. باش نلقاو هذا المفعول به المباشر، يعني هنا إلا بغينا نلقاوه نطرحوا السؤال بقوة. لماذا قوة؟ لأن عندي sa leçon هذا الشيء. إذا كان بيرسون كنطرحوه بكي من، ولا كان شيء كنطرحوه بقوة ماذا. داكور. Donc, le deuxième exemple, le professeur avertit les élèves. Le professeur avertit les élèves. يوبخ الأستاذ التلاميذ. يوبخ الأستاذ التلاميذ. كما كتلاحظوا معايا أن عندنا هنايا le professeur هو الفاعل أو le sujet. Avertir, ça c'est le verbe avertir, ça c'est un verbe. Les élèves, ça c'est un complément d'objet direct. كما كتلاحظوا معايا عندي les élèves هنا. Il s'agit de personnes, les أشخاص. Donc là, on va le complément d'objet de la phrase. On va le sujet qui. Le professeur avertit qui. Donc, les élèves, c'est un complément d'objet d'air. مفعول به مباشر. Donc, pour trouver le complément d'objet d'air dans une phrase, il faut poser la question par quoi ou qui. Pour trouver le complément d'objet d'air dans une phrase, il faut poser la question par quoi ou qui. يعني إذا بغينا نوجدوا المفعول به المباشر في الجملة، نطرحوا السؤال بقوة ماذا إذا كان عندي شيء objet chose، أو لا نطرحوا السؤال بكي إذا كان عندي personne إنسان شخص. داكور. دونك لإيجاد المفعول به المباشر في جملة يجب طرح السؤال بماذا، يعني قوة إذا كان شيء، أو من، يعني كي إذا كان personne. نشوفوا أمثلة. إكزومبل أمثلة. دونك المثال الأول: أحمد يكري كوا. أحمد يكري كوا. دائما ديك كوا أو لا كي كنديروها من بعد الفعل وكنديروا علامات الاستفهام باش نلقاو المفعول به المباشر في الجملة. داكور. دونك أحمد يكري كوا sa leçon. Donc, sa leçon, ça c'est un complément d'objet d'air. Je vais vous dire quoi. Il y a des leçons chez. C'est une chose, un objet. La deuxième phrase: le professeur avertit qui. Le professeur avertit qui. Les élèves. يعني من يوبخ الأستاذ؟ الأستاذ يوبخ من؟ الأستاذ يوبخ التلاميذ. Donc les élèves, التلاميذ هو complément d'objet direct. مفعول به مباشر. ندوزو الآن نشوفوا المفعول به غير مباشر. دونك لو كومبليمون دوبجي انديريكت، المفعول به
الغير المباشر. Le complément d'objet indirect fait partie du groupe verbal. Il est séparé des verbes par une préposition. في غالب الأحيان كنلقاو la préposition A أو دو أو d'autres prépositions يعني حروف جر. علاش A أو دو هما اللي كيكونوا أكثر استعمال وراء الفعل. هذا هو واش كنلقاوهم أغلبية في الجملة ديالنا. D'accord? Donc le complément d'objet indirect fait partie du groupe verbal. Il est séparé des verbes par une préposition A2. يعني أن المفعول به الغير مباشر ينتمي إلى المجموعة الفعلية يعني كيجي مع مجموعة الفعل. Il est séparé du verbe par une préposition كيكون منفصل عن الفعل بواحد حرف جر وغالب الأحيان تلقاو حرف جر A أو لا دو. D'accord? Donc نشوفوا أمثلة. Exemple أمثلة. Elle parle à ses parents. Elle parle à ses parents. يعني هو يتحدث مع أبويه. هو يتحدث مع أبويه. Donc il هو المستجير الفاعل. Parle ça c'est le verbe. À ses parents complément d'objet indirect. علاش indirect؟ لأنه séparé du verbe par une préposition يعني مفصول على الفعل بحرف جر A. Donc إذا بغيت نلقى المفعول به غير مباشر في هذا الفراس بما أنه عندي à ses parents يعني personne يعني أشخاص نطرح بالسؤال à qui. D'accord? Elle parle à qui? Elle parle à ses parents. Donc à ses parents ça c'est un complément d'objet indirect يعني مفعول به غير مباشر. La deuxième phrase. Je parle de ma vie. Je parle de ma vie. D'accord? Donc يعني أتكلم أو أتحدث عن حياتي. أتحدث عن حياتي. Donc كما كتلاحظوا معايا هنا عندي جو وأنا هو الفاعل السجل. parle ça c'est le verbe parler conjugué au présent indicatif à la première personne singulier يعني فعل تحدث يتحدث مصرف في زمن الحاضر الدلالي في la première personne singulier. Ça c'est un verbe. De ma vie, ça c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est séparé des verbes par la préposition de. مفصول على الفعل بحرف جر de. Donc إذا بغيت نلقى المفعول به مباشر في هذه الفراز سيطرح السؤال. Il faut poser la question par de quoi. علاش de quoi؟ لأن عندي هنا chose. Il parle de quoi? Il parle de ma vie. Ou bien je parle de quoi? Je parle de ma vie. Donc, de ma vie, ça c'est un complément d'objet indirect. Et donc, pour trouver le complément d'objet indirect dans une phrase, il faut poser la question par à quoi, de quoi, à qui, de qui. D'accord? Pour trouver le complément d'objet indirect dans une phrase, il faut poser la question par à quoi, de quoi, à qui, de qui. يعني باش نلقى المفعول به غير مباشر في الجمله بما ان قلنا اغلبيه الافعال كيكونوا متبوعين بحرف جر او ولا دو دونك نطرحهم باربعه طرق مختلفه. اذا كان الفعل متبوع بحرف جر عندي جوج ديال الاحتمالات باش نطرح السؤال. اذا كان شيء نقولوا اكوا ولا كان بيرسون نقولوا اك ولا كان الفعل متبوع بحرف جر دو. إذا كان شيء نقولوا دو كوا ولا كان بيرسون نقولوا دو. D'accord? Donc لإيجاد المفعول به غير مباشر في الجملة يجب طرح السؤال ب لماذا عن ماذا لمن عن من. D'accord? Donc نشوفوا des exemples. Je parle à qui? Je parle à qui? Plutôt, elle parle à qui? À ses parents. Donc, à ses parents, ça c'est un complément d'objet indirect, des personnes. D'accord? Des personnes. Elle parle à qui? À ses parents. Donc, à ses parents, ça c'est un complément d'objet direct. Donc, on a des faits. متبوع بحرف جر A وعندي من بعد منه كاين personne. Donc, on a fait السؤال à qui? Deuxième phrase. Je parle de quoi? Je parle de quoi? De ma vie. Donc هنا عندي الفعل متبوع بحرف جر de ومتبوع اسم شيء. D'accord? Une chose. Donc هنا نطرح السؤال de quoi? De ma vie. Ça c'est un complément d'objet indirect. La phrase suivante. Je pense à quoi? في ماذا أفكر? Je pense à quoi? À mon avenir. أفكر في مستقبلي. Donc كما تلاحظوا عندي le verbe penser
متبوع بحرف جر أ، وعندك بعد منه بيان سور ان نو. داكوغ، نطرح السؤال أكوا. والجملة الأخيرة جو بارل دو كي، عن ماذا أتحدث؟ عن من أتحدث؟ جو بارل دو كي؟ دو ما مير. لكن كنلاحظوا عندي في لو فيرب بارلي متبوع بحرف جر دو، ومن بعد منه كاين بيرسون. نطرح السؤال دو كي. دونك الدرس ديال لو كومبليمون دوبجي ديالك وان ديالك انتهى. في الدرس اللاحق ان شاء الله غنتحدثوا على ناناتير، طبيعه ديال الكومبليمون دوبجي ديالك وان ديالك. واحد النقطه بغيت نشير ليها هو دائما الفو فيغ اتونسيون لاياش بيان سور الافعال. دائما اي فعل خديتيه كو سوا من الممارسه ديالك او من ديكسيونير، شوفوا واش متبوع بحرف جر ا او لا دو، شنو هو المعنى ديالو باش تعرف تطبقوا في الجمله المفيده او في الجمله المركبه. دونك الدرس ديالنا ديال اليوم انتهى، يعني الدرس ديال كومبليمون دوبجي ديالك وان ديالك. في الدرس اللاحق ان شاء الله غنحاول نتحدث على ناناتير، على الطبيعه ديال الكومبليمون دوبجي ديالك وان ديالك. واحد النقطه بغيت نشير ليها هو دائما الفو فيغ اتونسيون بالنسبه للفعل. دائما شوفوه واش متبوع بحرف جر ا او لا دو، شنو هو المعنى ديالو كو سوا في لابراتيك ديالك في الممارسه او لا الا خديتيه من القاموس او لا من المنجد. دائما خذ الفعل شوف باش متبوع شنو المعنى ديالو باش يسهل عليك الماموريه ديال الاستعمال ديالو في لا فراس او لا في لا كومونيكاسيون، في التواصل باللغه الفرنسيه. الان غادي نمروا نشوفوا واحد التمرين تطبيقي، هو تمرين بطبيعه الحال بسيط جدا. exercice تمرين encadré en verbe، يعني encadré en verbe بالأخضر les compléments d'objet direct et en rouge les compléments d'objet indirect. يعني غادي نأطروا بالأخضر المفعول به المباشر وبالأحمر المفعول به غير المباشر. نبداو بأول جملة، la première phrase. Elle pense à ses parents. Elle pense à ses parents. à ses amis. à ses amis. دونك كما كتلاحظوا هنايا عندي من بعد الفعل عندي حرف جر ومتبوع بسي زامي اللي هما دي بيرسون. دونك elle pense à qui? à ses amis. ça c'est un complément d'objet indirect. غنأثروا بالأحمر. La deuxième phrase. Le chien reconnaît son maître. Le chien reconnaît son maître. Donc كما كتلاحظوا عندي هنا son maître. Son maître هذا personne. Donc le chien reconnaît qui? من? Son maître. Donc son maître, ça c'est un complément d'objet direct. La phrase suivante. Ma mère fait des gâteaux. Ma mère fait des gâteaux. Donc كما كتلاحظوا عندي بعد الفعل بعد le verbe faire عندي des gâteaux. Donc ce sont des objets. Donc ma mère fait quoi? ماذا? Ma mère fait des gâteaux. Donc des gâteaux, ça c'est un complément d'objet direct. La phrase suivante. Ma grand-mère raconte une histoire à ma sœur. Ma grand-mère raconte une histoire à ma sœur. الجدة ديالي كتحكي واحد القصة للأخت ديالي. كما كتلاحظوا هنايا عندي من بعد الفعل من بعد لو فيرب راكونتي عندي ان استوار ومن بعد استوار عندي بريبوزيسيون و بيرسون. دونك هنا ما غرامير راكونت كوا ماذا وأطرا ماذا سا سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. à ma sœur عندي لا بريبوزيسيون ا و بيرسون. Donc, à qui? À ma soeur, ça c'est un complément d'objet indirect. Donc, fin de la phrase, on a deux compléments. Le premier complément d'objet direct et le deuxième complément d'objet indirect. La phrase suivante. J'ai oublié mon livre. J'ai oublié mon livre. Et ainsi, le كتاب ديالي. Donc, كما كتلاحظوا mon livre, ça c'est un objet. Donc, j'ai oublié quoi? Mon livre, ça c'est un complément d'objet direct. La phrase suivante. Le professeur propose un exercice à Karim. Le professeur
propose un exercice à Karim. Donc, بعد le verbe proposer, on dit un exercice. Donc, le professeur propose quoi? Un exercice, ça c'est un complément d'objet direct. متبوع حرف جر A, متبوع personne اللي هو كريم. Le professeur propose quoi? À qui? À qui? Donc, à Karim, ça c'est un complément d'objet indirect. Et la dernière phrase, mon ami donne un cadeau à sa mère. Mon ami donne un cadeau à sa mère. كما كتلاحظوا في هذه الفراز عندي من بعد le verbe donner عندي un cadeau, c'est un objet. Donc mon ami donne quoi? Un cadeau. Ça c'est un complément d'objet direct. Donc عندي متبوع بحرف جر ومتبوع personne. Donc mon ami donne quoi? À qui? Donc à sa mère. Ça c'est un complément d'objet indirect. Donc التمرين ديالنا انتهى. نتمنى هذا الدرس اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه ديالنا باش يوصلكم دائما الجديد فيما يخص دروس تعلم اللغه الفرنسيه. والى درس لاحق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.